Ni ye walagada ye min bɛ kuma la sunkaro kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabe. Alakira sallallahu alayhi wa sallam aki kanto. Buniya al-islamu ala khamsin. Ako silamaya lola losin loru le kan. Shahadati an la ilaha illallah. Ka sharia ka fɔ labatulu fɛn tɛ min ka kan ni bato ye fo Alahu Taala kelen. Wa anna Muhammadan rasulullah. Ani Muhammadu o ye Alahu Taala ka ciden ye. Wa iqamis salah. Ani ka seli lɔ. Wa ita'i zaka. Ani ka jaga bɔ ni a se kɛla min ye. Wal hajj. Ani ka heji kɛ ni heji se kɛla min ye. Wa sawmi ramadan. Ani ka sunkaro karo sun i n'a fɔ an ka walagada bɛ borila o kan cogoya min na. Mun le ye sunkaro karo ye? Sunkaro karo o le ye karo kɔnɔntɔnna ye n'an b'a fɔ a ma ko shaharu ramadan. Alahu Taala ye ni karo ni sundo fardaya Alakira ni a ka mantonw kan hijira san 2nan. Alakira sallallahu alaihi wa sallam a n'a ka jama ka yɛlɛma min kɛ ka bɔ Maka ka taga Madina, o san 2nan ni sun a wajibiyala Alakira n'a ka mantonw kan. Laɲini jumɛn le bɛ sun ni ka doli la min ye sunkaro karo ye? An bɛ sunkaro sun dɔ la kun min kosɔn Ala k'o fɔ an ɲɛna Kur'ana kɔnɔ suratul Bakara kɔnɔ aya 183. Alahu Taala k'i kanto: Ya ayyuhalladhina amanu. Ya alu mɔgɔ min limaniyala Alahu Taala ma limaniya hakika la. Ka ban ka yira an na k'a fɔ kumakan min bɛna fɔ sisan, ɲamarikan min bɛna fɔ sisan, n'u bɛɛ t'u ladeni ye limaniya kanw le ye ani limaniya baaraw. Kutiba alaykumus siyam. A ko sun wajibiyala aw kan, sun fardayala aw kan. O kɔrɔ le sun doli min ye sunkaro ye diyagoya le. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Ye n'a fɔ sun fana wajibiyala mɔgɔw kan mun tɛmɛna ka kɔn anw ɲɛ. O la anw bɛ sun dɔ la cogoya min na, dɔw fana kɔnna anw ɲɛ manton dɔw la sun fana tun wajibiyala olu fana kan. O la a kun de bɛna fɔ an ɲɛna sisan. A ko la'allakum tattaqun. Yaasa tumarɔ a bɛna siran Alahu Taala ye. Ni sun dɔ la i n'a fɔ a ɲinina an fɛ cogoya min na, a bɛ kɛ sababu ye ka alaɲɛsilen jidi. O alaɲɛsilen min n'a bɔla i ka ɲɛnamaya kɔnɔ, a bɛ ka diɲɛlatigɛ tiɲɛ i ma, a bɛ kɛ sababu ye k'i ka alikiyama tiɲɛ. O b'a yira an na k'a fɔ n'i ye sun don, o bɛ kɛ sababu ye alaɲɛsilen bɛ jidi. Nka n'i le mɔgɔ min ka sun ma kɛ sababu ye ka dɔ fara i ka alaɲɛsilen kan, i dɔ bɛ ka siran, i bɛ taga sɔrɔ i ma sun don a cogo la walima a ɲinina i fɛ cogoya min na. Ni an ka sun don i n'a fɔ a ɲinina an fɛ cogoya min na, ni o bɛ kɛla yaasa an bɛ se ka alaɲɛsilen sɔrɔ, o la ni sun donni kɔfɛ nafa juma le bɛ se anw ma. Nafa caman le bɛ sɔrɔ sunkaro sun doli la. A nafaba dɔ ye min ye, o le ye jurumu yafa ye. Alakira sallallahu alayhi wa sallam a k'i kanto: Man sɔma ramadan. A ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye sunkaro sun don, o kɔrɔ le y'a kɔrɔsi a tiɲɛfɛnw la ani fɛn min b'a la ɲa i k'i janto o la. Imanan. I fana bɛ sun min don la, i b'a kɛla limaniya ɲini le kosɔn ani limaniya kan. Ele ka sun tɛ don la tɛ gansan. Wahtisaban. Ani
baraji ɲini kosɔn ani sara ɲini kosɔn sara min bɛ sɔrɔ sun doli la. Ele tɛ sun dola i tɛ mɔgɔ i b'a dola n b'a don walima ka don laɲini gwɛrɛ kosɔn min tɛ ala kama ko ye. Ghufira lahu ma taqaddama min zambe. Yafa bɛ k'i julumu la i ka julumu m'o kɛ ka timi. O kɔrɔ le i ka julumu m'o kɛ ka timi n'i ye sun do ka ɲa ka laɲiniw dafa k'a kɛ i n'a fɔ a ɲinina i fɛ cogoya min na. I ka julumu m'o kɛ ka timi Alahu Taala bɛ yafa o la. Julumu o le bɛ kɛ sababu ye ka adamaden nɔgɔ. Julumu o le bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ni Alahu Taala yɔrɔ ma janya. Julumu o le bɛ kɛ sababu ye ka jangata latigɛ adamaden ma. Julumu o le bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ka ɲɛnamaya ani a ka alikiyama tiɲɛ a ma. Alahu Taala kɛ ka yafa o julumu la, o ye nafaba ye min bɛ sɔrɔ sun na. Ka an julumu yafa Ala m'o kɛla. O la sun nafa ani fisamantiya Alahu Taala bɛna min kɛ sunnobagaw ye. An ye de ka Alakira sallallahu alaihi wasallam ka kumakan sanuma dɔ lamɛn. Inna fil jannati baban. A ko y'a lɔn k'a fɔ arijinɛsoba ni kɔnɔ dondaba dɔ bɛ yen. Yuqalu lahu Rayyan. A soba ni a tɔgɔ le ko Rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imuna yawma al-qiyamah. A ko tumana min na ni alikiyamalon sela, sundobaga damai le bɛna don ni soba ni kɔnɔ. Ni ye soba ye Alahu Taala ka min labɛn kosɛbɛ kosɛbɛ. Ni dola kɔnɔ diya dan le. Ni plasi ni kɛrɛkɛrɛla ka di sundobaga damai le ma. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. A ko mɔgɔ si tɛna se ka don, mɔgɔ tɛ don ni bonda ni da fɛ fo n'a taala sɔrɔ sundobaga damai le. Yuqalu ayna as-sa'imun. O b'i kanto ko sundobaga i bɛ yɔrɔ juman, sundobaga i bɛ min jamaba ni cɛma. Fayaqumun. Ni o kɛla yɔrɔ min na sundobaga i bɛna wuli wuli ka bɔ jama cɛma. O b'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ alikiyama kɛnɛ kan ye. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. A ko mɔgɔ si le tɛna don ni danni fɛ ni lɔnni na rayani ni kɔnɔ fo sundobaga damaw. Fa idha dakhalu. Tumana min na ni sundobagaw o wulila jamaw cɛma ka don rayanu bondaba ni fɛ. O ghuliqa. Ni o kɛla o bɛ bon ni datugu ni soba ninnu datugu. Falam yadkhulu minhu ahad. Ni o kɛla mɔgɔ si tɛ se ka don tuguni, mɔgɔ tɛ don ni bonda ni fɛ tuguni. Ni b'a yira na k'a fɔ Alahu Taala ka saraba dɔ de labɛn so ɲinamaba, hɛrɛ so. Ni so ni dagamu so le. N'alikiyamalu silamu k'o ka sun do ka ɲa, ka sharatiw dafa, ka sun do i n'a fɔ a ɲinina o fɛ cogoya min na. N'alikiyamalu sila o plasi baba ninnu le réserven bɛ ka di ninnu sundobaga ninnu ma. Mu ko la sun la tanga. Ka bɔ a tiɲɛfɛnw ma ani o ɲɔgɔnnaw. O la n b'a deli Alahu Taala fɛ k'an don nin soba ni rayanu kɔnɔ Ala m'o kɛla. Sunkaro sundo saratiw. Ninnu ye saratiw ye mu dɔ bɛ ka kɔrɔsi sundobaga bolo. A sarati fɔlɔ, ile mɔgɔ min bɛna sun dɔ a ye taga sɔrɔ i ye silamɛ ye. Sabu n'i tɛ silamɛ ye i bɛna baara ɲuman kɛ a bɛɛ tu la de ne bɛ tiɲɛ. Olu kosɔn Alahu Taala ko وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا.
n'i ma kɛ alasila kan i bena baara ɲuman kɛ a bɛɛ to la de ni bena kɛ fugurimugu ye pusɛru ye ka taga alikɛmalu na k'i ka baara bɛɛ tiɲɛ. a sharati dɔ ye min ye a ye taga sɔrɔ i tɛ fatɔ ye. o le ye sundo be wajibiya mɔgɔ kan mɔgɔ min ni ale hakili be yen. alakira ko sallallahu alaihi wasallam rufi'a alqalamu an thalatha عن المجنون حتى يفيق. a ko fatɔ walima mɔgɔ min ni a hakili tɛ ale ka baara ɲuman ani a ka baara jugu o tɛ sɛbɛla tuguni fo tumana min na ni a hakili seeko la walima fa wulila ka bɔ a ma. a b'o cogo la fana a sharati dɔ ye min ye fo a ye taga sɔrɔ i baliguyala. o la denmisɛnnin min ni a ma baliguya sun tɛ wajibiya a ma nga a cɛ ka ɲi ani a bɛ ɲini a fɛ ko a ye sun don yaasa a bɛ se ka lamɔliko ɲuman na tumana min na ni a baliguyala sun dɔ bɛ se ka nɔgɔya a ma. o le kosɔn ni ka hadisa laban filɛ alakira b'a fɔ ɲɛna sallallahu alaihi wasallam wa ani sobi hatta yahtalim. ka ban sundo ko ma sɔn ko ma sun furu fɔlɔ ka taga sɔrɔ i baliguyala i ka tile kelen to ye i bena ma ɲininga alikiyamalo na i bena o kungo sɔrɔ alikiyamalo na. mɔgɔ min bena sun don a ye taga sɔrɔ kɛnɛya be a tigi bolo. o la mɔgɔ min ni a man kɛnɛ bana o be tilan ka taga tilan damadamani. bana dɔ be yen o tɛ a tigi bali sun do ma i n'a fɔ banani misɛnnin nunu kungolodini misɛnninw ani o ɲɔgɔnnaw walima farikolo yɔrɔ dɔ b'a dimina ten ni a bɛ se ka sun don o kan a bɛ sun don a tɛ sun bila o la. bana sugu dɔ bɛ yen o bɛ ale bali sun don ma i n'a fɔ ale yɛrɛ tɛ se ka sun don ka sababu kɛ bana min bɛ ale la nin ye nka Alahu Taala k'i lɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan. a b'o cogo la fana ale yɛrɛ ka lɔn n'a ka sun don a bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara bana juguya kan ka taga sɔrɔ a ka sababuw ta mun ye firaw ye ani o ɲɔgɔnnaw. ni solution mana sɔrɔ o tigilamɔgɔ o bɛ sun bila tumana min na ni a kɛnɛyala a bɛ sun don. o la a bɛ sun bila lona lo min ni a man kɛnɛ tumana min na ni sunkaro nɔgɔyala a bɛ a sunjuru sara. sabu Alahu Taala ko faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar. a ko mɔgɔ ni man kɛnɛ o tuma na i bɛ jate minɛ i ka tile da min bila ni a banna sunkaro nɔgɔyala i bɛ a juru sara. bana dɔ bɛ yen o ye dumi bana le ye o bana nin tɛ ban. o tigilamɔgɔ a bɛ sun to yen o la a bɛ lon ni a b'o bilala sun na a bɛ mudi suma. o lon kelen-kelenna bɛɛ to la dɛnɛ na ka di misikinaw ma. a b'o cogo la mɔgɔ min ni a kɔrɔla ka se hakɛya la ale yɛrɛ tɛ se ka sun don tuguni walima n'a ka sun don bɛ gwɛlɛya a ma ka timi. o la o tigilamɔgɔ ale bɛ sun to yen. sunkaro tile kelen-kelenna bɛɛ a bɛ mudi suma ka di dɛsɛbagatɔ in ma. olu kosɔn Alahu Taala ko wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. mɔgɔ min n'a bɛ sun don ni gwɛlɛya a bɛ gwɛlɛya ale ma ka timi f'a bɛ kɛ tuma dɔw la komi a ni ye to a da fɛ. o tigilamɔgɔ ka sababu kɛ kɔrɔya ninnu ye i n'a fɔ bana min ni ale yɛrɛ tɛna ban. olu tigilamɔgɔ bɛ sun to yen tile bɛ tɛmɛ sunkaro kɔnɔ o bɛ mudi suma. a b'o cogo la mɔgɔ min n'a bɛ voyage la tagamakɛla o ka sundo kiti. mɔgɔ min ni a bɛ tagama la ale bɛ se ka sun bila nka n'a nana ye k'a fɔ ale bɛ fɛ ka sun don sun tɛna gwɛlɛya a ma o la a bɛ se ka sun don. Alahu Taala ko faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar. a ko mɔgɔ ni man kɛnɛ i n'a fɔ o kiti ɲafili na cogoya min na a ko ani mɔgɔ min ni a bɛ voyage la o la i bɛ se ka sun to yen i ka tile da min bila
ni sunkaro banna i be a juru sara nga o kan tɛ voyage ma ile min ni sundolɔgɔ t'i la k'a lawuli a kama i tɛ ka voyage ko parce que ni n voyage la n bena sun to ye ni sunkaro banna ma juru sara walima ile tigilamɔgɔ min be voyage la ka taga ala sɔsɔyɔrɔ la ile tigilamɔgɔ n'i ka sun to ye o kungo ka bon i dala alikiyamalo na ni sharati ni ale deni be musow le la ni muso ka karo labɔ daminɛna ka to sun na o sun tiɲɛna a bena tile da kɛ tumana mina ni sunkaro banna a be sun nunu juru sara o ɲa kelen de fana ma muso min na jigila banke jeli wagati la a tɛ sun don tumana mina ni sunkaro banna a ka tile damu bila a be a juru sara tumana mina alakira sallallahu alaihi wasallam a ma ɲiningala muso ye bolo muso ye ka ko caman ma a k'i kanto alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum yala a ma kɛ wa ni muso be hayida la a tɛ seli wa a tɛ sun ni b'a yirana k'a fɔ tumana mina muso be a ka karo labɔ la ani tumana mina banke jeli be a ma a tɛ sun don a tɛ seli nga min ye sun ye a b'o juru sara tumana mina ni sunkaro banna fɛn jumaw le be sun tiɲɛ ani fɛn jumaw le tɛ sun tiɲɛ fɛn fɛn n'a be se mɔgɔ kɔnɔ sundola kɔnɔ fɔɔ ka taga se i nogo kɔnɔ ye a kɛla dumunifɛn ye wa a kɛla minifɛn ye wa i n'a fɔ ji ani o ɲɔgɔnnaw walima dumunifɛn yɛrɛ tɛ i n'a fɔ fira ani o ɲɔgɔnna gbɛrɛw i n'a fɔ sigarɛti ani dɔrɔgi fɛn fɛn ni a be se sundola kɔni kɔnɔ ka ban donc o be kɛ sababu ye ka sun tiɲɛ hali ni fɛn min le ni a nafa tɛ sera farikolo ma a kɔni dola ile kɔnɔ ka ban ka se i kɔnɔ ye ka ban donc i ka sun tiɲɛna i ma ye Alahu taala k'i kanto wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytu al-abyadu min al-khayti al-aswadi min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl aya laɲini min ye sufɛyɔrɔw la an be dumuni kɛ an be minifɛnw kɛ fɛn fɛn n'o ka di an b'o kɛ sufɛ nka tumana mina ni fajari kɛnɛ kɔni cila ka ban fɔɔ ka taga se tile ka beli ma an ye an yɛrɛ minɛ ko an ka sun dafa fɛn fɛn na bɛ kɛ sababu ye k'an ka sun tiɲɛ an dɔ bɛ ka an yɛrɛ yɔrɔ majiyɛn ka bɔ o ma ni sundonbaga ye fɛn dɔ kɛ a nun kɔnɔ ni a sela kɔnɔ a ka sun bɛ tiɲɛ o sababu la sundonbaga a dɔ tɛ ka fɛn kɛ a nun kɔnɔ i n'a fɔ fira ani o ɲɔgɔnnaw e ma ye alakira sallallahu alaihi wasallam a kumala seliji kan yɔrɔ dɔ la a ko wabalik fil istinshaq illa an takuna sa'ima n'i be seliji ta la a ko i ji sama kosɛbɛ ka don i nun kɔnɔna la ye ko fo n'a tagala sɔrɔ i be sun na o la i b'a sama mɛ i kana danse o b'a yirana k'a fɔ n'i be sun na n'i ye fɛn sama ka taga i nun kɔnɔna la a bena taga don i kɔnɔ o be kɛ sababu ye ka sun tiɲɛ ni mɔgɔ min tola sun na ka a yɛrɛ fiyɛ o be sun tiɲɛ ka sababu kɛ ji min bena don a bena taga tigi kɔnɔ nga ni fira dɔ le be place la ten fira min tɛ se ale yɛrɛ kɔnɔ ye walima a be place la a ɲɛfɛ le o tɛ se la a kɔnɔ o tɛ sun tiɲɛ ni mɔgɔ min a be sun na a ye fɛn dɔ toni a tolo kɔnɔ i n'a fɔ fira dɔ o tɛ sun tiɲɛ ka sababu kɛ wo min be bɔ tolo la ka taga kɔnɔna na o sila degoni de ka tɛmɛ ni mɔgɔ min be sun na a ye fɛn dɔ kɛ a ɲa kan walima ka fɛn dɔ toni a ɲa kan o tɛ sun tiɲɛ walima ka kale la o tɛ sun tiɲɛ sabu sila min be ka taga kɔnɔ o degoni le kosɛbɛ hali ni o fɛn tɔgɔ jigila
a seko ka gwɛlɛn a kɔnɔ. Mɔgɔ min bɛ sun na n'a ye gwɛsɛ ɲimi walima ka bɔrɔsi utiliser o tɛ sun tiɲɛ n'a tagala sɔrɔ ko a ma ji min. Nka da koli gansan ni pati ye k'i da kusukusu ka bɔ, a gazi min bɛna to da la walima a kɔnɔɲɛ fitini min bɛna to da la da kusukusuli kosɛbɛ ka bɔ, o la o tɛ sun tiɲɛ. Hali bi an bɛ taga ni sun tiɲɛfɛnw ye. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabe. Mɔgɔ min tola sun na ka fɔnɔ, o la ni fɔnɔ ni a dɔ ma bɔ i da la ka se i kɔnɔ, i ka sun ka ɲi. Mɛ ni fɔnɔ dɔ se i kɔ la ka taga i kɔnɔ, i ka sun tiɲɛna, ni sunkaro banna, i b'o tile juru sara. Sérum min walima piqûre min ni a bɛ dumuni pilasi ta fari la, o bɛ sun tiɲɛ. Nka ni piqûre walima sérum min ni a tɛ dumuni pilasi ta vitamine ta la, o tɛ sun tiɲɛ. Muso min ka landa nana a ka karo labɔ nana ka to sun na, o sun tiɲɛna. Hali n'a tagala sɔrɔ suntigɛ lɛri surunyala i n'a fɔ a tora miniti 6 ɲɔgɔn na, sun tiɲɛna. Ni sunkaro banna a ka tile da m'o bila, a b'o juru sara. Ni muso min bankela bankɛjeli nana ka ban, sun fana tiɲɛna. A bɛna tile da bila, ni sunkaro banna a bɛ a juru sara. Mɔgɔ min bɛ sun na basi bɔla la walima jeli dɔ bɔla fari la, ni basi nin ma siya, sun tɛ tiɲɛ. Mɛ ni jeli nin ka siya, o bɛ sun tiɲɛ. N'i bɛ sun na ni man kɛnɛ, dɔgɔtɔrɔw tuma dɔw la o bɛ basi min ta i fari la ka examen kɛ, o tɛ sun tiɲɛ sabu o jeli nin ma siya. Ni mɔgɔ min tola sun na ka ko, a ka sun tɛ tiɲɛ madama ni ji ma don a kɔnɔ. Ni mɔgɔ min tola sun na ka kafoɲɔgɔnya kɛ ni a furuɲɔgɔn ye, o ka sun bɛ tiɲɛ. I bɛ tuubi ka taga Alahu Taala ma ka ban ka kɛfara bɔ. O kɛfara nin o ye fɛn suguya 3, i bɛ a dɔ la 1 kɛ, nka a bɛ daminɛ min ma fɔlɔ, i bɛ jɔn dɔ kanhɔrɔnya. Jɔn fana tɛ an ka wagati nin na sisan. N'i ma o sɔrɔ, i bɛ tile 60 sun don. N'i ma se ka o kɛ, i bɛ misikina 60 la domini min ye dɛsɛbagatɔw ye, wa i bɛ sun julu sara. Ni mɔgɔ min tola sunɔgɔ la, a sikola k'a ye ale kafola ni dɔ ye walima furuɲɔgɔn ye, o la maniw bɔla walima maniw ma bɔ, o si tɛ sun tiɲɛ sabu a seko tɛ o la. Ni mɔgɔ min y'a lawuli a kama ka maniw bɔ a yɛrɛ la, i n'a fɔ a ye a yɛrɛ la tolon walima ka filɛli lazimiya walima ka tuseli lazimiya ani o ɲɔgɔnnaw, olu bɛɛ to la de ni bɛ sun tiɲɛ. Ni sunkaro banna, i bɛ a juru sara. O le kosɔn n'i bɛ sun na, fɛn mun bɛ se i kɔnɔ ye, o dɔrɔn tɛ sun tiɲɛ, nka sahawaw k'o laɲini fo ka taa sahawaw bɔ i yɛrɛ la, o bɛ sun tiɲɛ. E ma ye Alahu Taala ko hadisi kudusi la, a ko sundɔbaga yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu li ajli, ko sundɔbaga a bɛ dumuni to yen ka minifɛnw to yen ani shahawa ko k'o bɛɛ to yen Alahu Taala jatika kosɔn. N'i bɛ poussière yɔrɔ la, ile bɛ sun na, poussière dɔ don la i kɔnɔ i nun fɛ fo ka taa se i kɔnɔ walima i da fɛ, walima i bɛ sisi yɔrɔ dɔ la, o la sisi min bɛ don i kɔnɔ i seko t'a la, olu tɛ sun tiɲɛ. Baara ɲuman jumɛnw le bɛ ni sundobaga dɔ bɛ ka lazimiya yaasa a bɛ fisamantiyaba sɔrɔ Alahu Taala fɛ ye. A baara dɔ fana min ye o le ye ka kuranna karan caya sunkaro kɔnɔ, sabu kur'ana yɛrɛ jigila sunkaro karo le la. Olu kosɔn Alahu Taala ko shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran. Ni Alahu Taala ka kur'ana lɔnniya di mɔgɔ min ma, i bɛ jija ka kur'ana jigi ko siyama kɛ sunkaro karo kɔnɔ.
nka ni kuranna karan ka gwɛlɛ i ma hali ni a taala sɔrɔ i ka juzu kelen le lɔn kuranna la i n'a fɔ ka taa qul a'udhu birabi nasi la fo ka taga bila amma i k'o le lɔn i b'i jija lon bɛɛ tula deni i b'a ta daminɛ na fo ka taga bila a laban na hali ni m'o lɔn ka taa sabi ka taga bila suratu nasi ma i k'o le lɔn i b'i jija lon bɛɛ tula deni ka karan fo ka taga se sunkaro ban ma kuranna karan bɛ ɲini fɛ wagati bɛɛ tula deni karo bɛɛ tula deni nka bolofa kelen lani bɛ sunkaro ta kan sabu jibirila alayhi salam ale tun bɛ to ka jigi rasulu kan sunkaro la ka kur'ana muraja n'a ye ka kuranna seekɔ n'a ye ni yɛrɛ fana m'o lɔn hali n'a taala sɔrɔ ka taa suratu zalzala ma min iza zulzilatil ardu zilzalaha fo ka taga bila suratu nasi ma i k'o dɔrɔn le lɔn i b'i jija wagati bɛɛ to ladeni ka a karan k'a la seekɔ nugu bɛɛ to ladeni bɛ kɛ sababu ye ka sundobaga ka baraji jidi k'a la bonya a bɛ kɛ sababu ye ka baraka don i ka sun na a bɛ kɛ sababu ye i bɛ fisamantiyaba sɔrɔ Alahu Taala fɛ yen sabu n'i ye harifo kelen karan Kur'ana kɔnɔ n'i ko bi misaliya bolo ma i ko bi o la i bɛ ɲuman 10 de sɔrɔ n'i ko si i bɛ ɲuman 10 sɔrɔ n'i ko mi i bɛ ɲuman 10 sɔrɔ n'i ko bisimi o ye ɲuman 30 ka ban o la sunkaro fana kɔnɔ a fisamantiya togo bɛ jidi o cogoya le la o la an b'a deli Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ ka kuranna karan nɔgɔya an bɛɛ to ladeni Ala m'o kɛla tumana min na n'i bɛ fɛ ka i ka sun tigɛ i b'a tigɛ ni tamaro ye ni o b'i bolo ni tamaro fana ma sɔrɔ i bɛ a tigɛ ni ji ye n'a fila bɛ mɔgɔ min bolo i bɛ tamaro domo n'i tilala i bɛ ji min o la ni mimina i b'a fɔ bisimila sabu n'i bɛ dumuni kɛ i bɛ dumuni kɛ ni Alahu Taala tɔgɔ ye min ye bisimila tumana min na n'i tilala suntigɛ la i bɛ jija i bɛ dugawu kɛ i n'a fɔ i bɛ se ka fɔ dhahaba dhama وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله دعوني قرويدي ذهب الظما جميلو ومنت منا التغلى وابتلت العروق فسو أني فسسلو وبيتولا دين يجينا كم مغيا وسنفه jeli bɛ tɛmɛ sila la ni bɛɛ to la deni ɲigina ni bɛɛ to la deni laganfiya la wa sabata al-ajru insha Allah baraji o fana o sabatila ni Alahu Taala sɔnna ma an bɛ dugawu mun kɛla n ka sun kɔnɔ ka n ka dugawu minɛ Ala m'o kɛla sundobaga dɔ bɛ k'i jija fɛn min ma sunkaro karo kɔnɔ o dɔ le ye nafila seli ye sabu alakira ko sallallahu alaihi wasallam man qama ramadan mɔgɔ o mɔgɔ ni ka sunkaro karo lɔ o kɔrɔ le k'a lɔ k'a kɛ nafila seli ye ka nafila sariya kɔnɔ imanan wa ihtisaba limaniya kosɔn ani limaniya ɲinili kosɔn ani sara ɲuman ɲinili kosɔn Alahu Taala yɔrɔ غفر له ما تقدم من ذنبه hakika julumu m'o kɛ ka tɛmɛ Alahu Taala bɛ yafa o bɛɛ to la deni na o le kosɔn ni sunkaro karo dɔ la i bɛ nafila mun seli la i bɛ jija k'i banban ka lɔw diɲɛ o bɛ kɛ sababu ye ka sun baraji dafa ka sun baraji jidi ngan tɛ nafila ma nafila min n'o b'a fɔ i ye k'a fɔ ko lɔ kelen-kelenna bɛɛ to la deni na ye ni sura ni siɲɛ dani walima ni zikuru ni siɲɛ dani ani o ɲɔgɔnnaw a b'o cogo la kɛrɛkɛrɛnya ma ka bolofa kelen la min kan o le ye sunkaro karo tile 10 laban sabu leilatul qadri min ye kurubi su ye o bɛ sɔrɔ sunkaro karo tile 10 laban le kɔnɔ i n'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ko
a ye laylatul kadiri ɲini sunkaro tile 10 laban kɔnɔ. sabu alakira ko sallallahu alaihi wasallam man qama laylatal qadr, a ko ni mɔgɔ min n'i ka laylatul kadiri min ye latigɛ su kurubi su k'o lɔ, o kɔrɔ le ka kɛ nafila seli ye ka nafila sariya kɔnɔ. Ngan tɛ mɔgɔ ma mun bɛ t'o ta kɛ wajoli ye ani wajoli lamɛn, o bɛ kɛ sababu ye ka su ni tiɲɛ i ma. a ko man qama, ko ka ni su ni lɔ imanan, limaniya kosɔn, wa ihtisaban, ani sara ɲuman ɲini kosɔn Alahu Ta'ala fɛ, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, a ko yafa bɛ kɛ i ye i jurumu la i ka mun kɛ ka tɛmɛ. o le kosɔn ni sunkaro tile 10 laban sela a su laban an bɛ a la ɲɛnamaya ka kɛ nafila seliw la, sabu laylatul kadiri a lɔnniya tɛ mɔgɔ si bolo, nka bɛɛ ka taamasiyɛn dɔw le fɔ ko a bɛ se ka kɛ nin su nin ye, a bɛ se ka kɛ nin su nin ye. mɛ yaasa i bɛ bɛnsɛma sɔrɔ, ala kɛra ko an ye a ɲini su 10 laban kɔnɔ min ye tile 10 laban ye. o la an b'a deli Alahu Ta'ala fɛ ka bɛnsɛmaw di an ma, ala m'o kɛla, k'an bɛn nin su nin ma, ala m'o kɛla. nin ye walawada ye min bɛ kuma la zakatul fitri kan. ni sunkaro karo sun dɔ la ka ban, selilon na silamɛw bɛ saraka dɔ bɔ, a bɛ fɔ o ma ko zakatul fitr. zakatul fitri bɛ bɔla kun juma le kosɔn, ani nafa juma le bɛ a bɔli la. zakatul fitri bɛ bɔ ka Alahu Ta'ala ka yamaruyalikanw bɔ a sila fɛ, ani ka alakira sallallahu alaihi wasallam ka sunasilaw labato. sabu fɛn de ciden Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ye a bɔ, a ye a ka mantow fana yamaruya a bɔli la. zakatul fitri bɛ kɛ sababu ye ka an ka sun saniya ka bɔ khataw ma ani errorw ma, ani an ka fɛn dɔw kɛ an ka sun kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye ka sun nagasi. i filila ka kuma dɔw fɔ, walima i filila tuma dɔw la ka fɛn dɔw filɛ ani o ɲɔgɔnnaw. zakatul fitri a bɛ kɛ sababu ye k'i ka sun saniya, sun saniya bɛ taa Alahu Ta'ala fɛ. zakatul fitri bɛ kɛ sababu ye fana ka mɔgɔw dɛmɛ, dɛsɛbagatɔ minnu bɛ an cɛ ma. ni seli musaka y'i to o bolo, a bɛ olu dɛmɛ, o bɛ seli kɛ ɲasumana, o bɛ seli kɛ nisɔndiya la. o le kosɔn Ibn Abbas b'a la kalila, ala ma diɲɛ ma ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam, farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr, ko alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko ye zakatul fitri fardaya. o kɔrɔ le wajibi le bɛ. a ka fardaya mun le kosɔn, tuhorata lissaim, ka kɛ saniyɛlifɛn sundobaga ye, mina lagwi wa rafath, a bɛ a ka sun saniya ka bɔ. i bɛ taa sɔrɔ a ka kuma dɔw fɔ a ka sun kɔnɔ, walima ka kɛwale dɔw kɛ ka khataw bolo ma, fili bolo ma. donc zakatul fitri o le bɛ kɛ sababu ye k'olu saniya. a fana tɛ dan o ma, wa tu'matan lil masakin, misikinaw ani dɛsɛbagatɔw a bɛ fisaya olu ma, o bɛ se k'u ka seli kɛ nisɔndiya la, a musaka bɛ nɔgɔya o ma. o la zakatul fitri a nafa ka ca, nin y'a nafa kunba 2 ye. zakatul fitri bɛ bɔ wagati juma? a bɛ bɔ selilon sɔgɔma fo ka taga bila ka kɔngɔ selikɛnɛbɔ ɲɛ dɔɔni, nka a tɛ bɔ selikɛnɛbɔ kɔfɛ, sabu a nana hadisa la, a ko faman addaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbula. a ko ni mɔgɔ min ka bɔ ka kɔngɔ selikɛnɛbɔ ɲɛ, k'o tigilamɔgɔ ka zakatu, o bɛ kɛ zakatu minɛni ye, saraka minɛni de bɛ. waman addaha ba'da as-salah, a ko nka mɔgɔ min n'i ye zakatul fitri bɔ seli kɔfɛ, min ye selikɛnɛbɔ kɔfɛla ye, fahiya sadaqatun min as-sadaqat, a bɛ se ka kɛ saraka gɛrɛ ye, nka a tɛ zakatul fitriya plasi ta. a bɛ bɛn fana
ko zakatul fitiri fana bɛ bɔ sunkaro kalo tile 28 tile benni kɔfɛ fo ka taga se ka kɔngɔ selikɛnɛ bɔ ɲɛ dɔɔni selilon na. Jɔn le dɔ bɛ ka zakatul fitiri bɔ. A bɔli wajibiyali kan n'i ye silamɛ ye ni a bɔli fana se b'i ye. Ile min ye furucɛ ye, i b'i yɛrɛ ta bɔ, k'i muso i ta bɔ, ka i denw fana ta bɔ. I den mun b'i ka mara kɔnɔ ani mɔgɔ min ni o b'i ka mara kɔnɔ. Den min yɛrɛ fana bɛ a bamuso kɔnɔ, o fana ta bɛ bɔ nka o tɛ wajibi ye. Zakatul fitiri bɛ bɔ fɛn suguya jumɛn de la? Zakatul fitiri bɛ bɔ dumunifɛnw de la, dumuni min bɛ kɛ a yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ka caya ani a bɛ kɛ a yɛrɛ ka dugu kɔnɔ ka caya. I n'a fɔ jamana dɔw bɛ yen olu bɛ malo le dun ka caya, o ka dumuni sigilen bɛ o de kan, olu b'a bɔ malo la. Donc jamana min n'ale bɛ dumuni min kɛ ka caya, ni jamanadenw b'o dumuna, donc dumuni zakatul fitiri bɛ bɔ o dumuni suguya de la. Zakatul fitiri yɛrɛ hakɛ ye jumɛn ye? Mɔgɔ kelen-kelenna bɛɛ to la deni sɔɔ ɲɛ kelen. O sɔɔ n'i y'a jate minɛ, a bɛ taa kilo 2.5 damayira la. Zakatul fitiri fana dɔ bɛ ka di jɔnw le ma. Zakatul fitiri bɛ di silama dɛsɛbagatɔw le ma, m'u dɛsɛlen don o ka balo la. Ba deli Alahu Taala fɛ, an bɛ sun mun don la ka kɛ an ma sun minɛ n'o ye, Ala m'o kɛla, k'an ka sun saniya, Ala m'o kɛla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.